Asparva, ensemble pour l'éveil. Panemetine. Calling kum num haradio wo, num yoko, num banjo, num tewi, num linte, num gorone, num jase, num barge, num tibare, vutu yaounde, vutu duwala, metaye tunge, mambu yinge, gonam, ogne sanemetine. Yoko, ngayande nune démonstration, dingue. Bon, tam na harap gol, nga pom dengan nga, watara ngam dengan fui. Na harap kan fui, tam kita gomna pemotin, ngwa pom luri, ngwa munga nga pera, nga pom nga tara ngwayo, nga representer ni mitu, yo pe kolong babat na fui akung matari. Radio Soleil. Soko yerma. Pa hone bevute sanemetine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 9h40 à Guéré par Yoko dans le Mbamikim. C'est la même heure à Metepe dans la Haute-Sanaga. Bienvenue au journal culturel Vouté, Sanemetine. Cette première édition annonce ses couleurs. Elle affiche au compteur des faits, des découvertes sur Ngila et sa chefferie, Ngila dit Petit Paris, des témoignages d'une histoire d'un peuple à la quête des lettres de noblesse. Asparva, ensemble pour l'éveil. Panemetine. Voici l'éditorial, une signature d'un Vedi Tiga. Bonjour. Bonjour, mam mbamne. Aïe ou jama. Malum bay. Soko check back. To, yab tab feneb mo. Menyindi ning like. Nema ho Soleil FM yo. Menyindi so Soleil nyasa. La nume no yinding num ya na num kwa. Voke num futi nyindi de. Menyindi boye Soleil leka. Directeur général Soleil FM. Vi monne nema tu ne san vuti a. Aduna num deng ya na num vuti. Num du bang ya kanti, num I kanti num go fen ya num dure. Num iwo num angte ya dute kui chung ni. Do du chung ni. Ku du ba chepe na buin dawa. Num go anum go fen ya num dure. Ya na num fen ya num du mon. Suke nike num pe henjero pe ya du bangi. Anum fen me ha che yan tak be yi go num fen yaka di mone ti la ya deng ne yana vutip du no bia ji su a nam ji su be bang ku be nam ji chu su be do nam ji su be no mo vri yaka nam fen ya nam du ta ke be ya le so ke ngam be ta be ne me fen chen nam anam du ti vute da ro no ku idu nam du nam ja be na aya na nama teki fa ti bung wuge so pen bitin ti kudu bena adamawa wa kwa nam vute wuge chupen ti kudu bena northwest wa ga kwen vute wugo fen centre ya nam dure wa kwa tu no vute te nam teki nam du ne jeminda nam du ya mu bainda anding ne yana kuba pe yana nam ne vinda nam kendeng hanga bitendena darwa nasara no kuyana vutib duna bang duna lonti na lon onke ku ba nam vum nam du tere ku ba pen be yana nama me vi nam nam gok e ku dulam na da ku gi fen pen hare ti ba wa kwa no mu ya ba ni me vi nyin ti nam bum wa ga kwa no mu ya ba ni me vi nyin ti nyin di ba ya wa kwa no ku seti sui manjana no ku seti sui dog ena futin ding ya na kutaya na namangop ba nim du tehin nim du chen nyine nime nyine da nyindi nim du nyindi vutere idu hanna kung nime ba dum nime tineru be ti gagai nim du gan be nyine nime gagai ke ne dede ku bandi ba frank yo be nyindi bangku be ba ka do harap da nyindi nime du nyindi nime ana adu nim po nyindi nime ne duwa ya na nim bug na noku nim pe mutinu gwiku ingia Jocelyn Berwa kumbati kasava ya nangap songwur be nyindi français ngap da davum songa be creole
créole idu han musique du ben zukru de revum song ba nyindi bang ku be da di du boy ci ba vuti ak nyene ne me idu nyan han dem ne me ti ne aduna nem de nyome he nem be ba ci yegle ne me ya ba ci yong ya na nga go ne manga nga to ti na no vuti nga yare ti e ne ma ci dunia na no dunia na nga fo bi nyindi vuti nga ba ti pe nem ba ke ne ma tananga sa ne ma ti ne dem ne mes vuti bi ku ba ting ne kum be ti nem ne ting wa ba du nyindi wun wo so min nyin wa no ba ni nyin ni nga nyin e jinga du lem no bo wa nga lem bang nga nyin bang nga lem men ga nyin bo men nam tu na nyin ne me so ting wa ku ti dang che nyin ne me so in adu ne nam ting tu he ji mu ya ne me no jale ting sa ne me ba ku kwa deng ji kriyo ta ya na ma ti no lo ne be ti ku nam o na da ku dem ne me ti ne pe na da adu ne ya na nam bek nyin di ku be nam du nyin di ku be nam nyin gwe ke ne me nam nyin ke ne me vi nam deng gwe dem ne me ti ne vi wai ne me nam dum ti bo du pe na no du wa no wai mu ya be ne me pe ba fi apende nga ga ti guitar nga gu chu gui br gi ti guitar gu chu gui br edu nga du no ban be dem nga be ti na be nyome ku bu men nga an ku ge so nga ba gu wa ni wai bu na sara ben ti be mu ye bu vi num vutu ben nyang wai num du ba ki makongong num du ba ki re num ne ya ku wa num de ki ya mu na harak da aduni ya na ya bu ta bu lat mu ya be ne me lat ngam dung nyome ya na ngam joki dem ne me ti ne ti ngam joki dem vutu bu ti ngam joki num kuin vutu bu ti ngam dung ya na no vutu vi nyin ne me kwa dung ya na ma jang kwa dung ya na kum no kuku aku kwa be ni ya na vutu num pe am num du nyin am num tin de yoko pande ngam ting bu ka ta ku ya na jang bu du yoko num ya fa num ko yo angel ben bang yo atim du ke yo yim jang ba bu yoko ya de kamea fen yoko mu jang ba i ye mu po tum ya na num ne ba num ni me nyingwa no ku du ba nyin ne ba ne meru ya ba tab ana harap unya a duniya na no ku ne ba ne me nyinda nim ni me nim nying ba ne me nim dung nim ti ne me ta ka ba ne ya don ne ka kuri dede me pe aki nim pe ena dede ku aki ni dung ba mo le moya yo ko yo ni kwa ba mo le moya bele so ki lui tinju inga yo ni dung ba mo le moya ni kwa mo le moya ye a he ni kwa mo le moya am yo mo le moya ye boye am yo mo le moya. Comment mobiliser le peuple voûté autour de l'Asparva pour son éveil culturel? C'est le dossier du jour. Parole à Seiyaval, professeur en langue voûtée. Mambamne soko check by. Bon, faut que les Français comment mobiliser le peuple voté autour de Asfaba. Madame be voté na ya nam faten deng bo ka da voté las abaro Asfaba chiri. Bo ka da na ma ekpane ti na mai agiti kwa deng bo che na voté agiti madame faut que do ni ya nam faten deng ya na. Isoko check by Asfava mais sakte ya bani isoko président Asfava isoko SG bumi donner las ne no nding na ko okache nyindi vite non ta sakte nyasa le radio soleil le no nding na ko oku ne me mu ye ti Cameroun no ko kwa de ngache vite ba ko meleme yare pi fo ki mambane fo pi ki muya cheki ni anum futendeng
ba cái đàn nó mà vứt lại bảo pi ya yiri a na cái nhà sa số này ta na nó ngủ nhìn lưng nó vứt tiền vô này rồi bên mù ủa nó ta ủa đây mà đồ nó to nhà của vứt phải nó vứt tiền nhà của đồ tiền nó vứt tiền nhà của đồ đường này nhìn đi vứt tiền à cái một pe nấm dài gì đấy đồ đu nè nấm mày đu nấm ya bay nhìn đi nấm mày đu nhìn đi vứt tiền để chỉ nấm cứ lo trên đã ai ta mồ và chỉ tao đã rồi là vứt vi áp đu nữa ông này sere là nó vong vứt à nấm nó đu này nhìn nó vứt tiền đã má bê nahara bê tiền mọi na yếm mà đu của nó có bánh bê hoàn chứ chú của ata các nhìn nó vứt tiền đã ata sau cũng nhìn ba chơi vứt tiền đã bị chỉ nhìn cái tam này nó cái ông nó to tam này nó có tài sao mà nín vứt tiền nó kia bê nhìn vứt tiền đã bị chỉ bỏ đi nhìn nó áp tam cái potoro nó kia ba nó nín vu nữa đó nếu mà nó lù nó nhìn vứt tiền kia mà đôi tài nữa là nó tay ngủ nếu mà nó được nhìn vứt tiền nó mà chúng nó to là nó muốn nó mày nó phên đến bên nhiều lại nó nhìn là to là nó gặp vứt tiền nó mà bên nó là vứt tiền vi đông bàn đông bám chi bên nó tụi giàu để đua là bây giờ lại vứt tiền cha bây giờ vứt tiền à ít đủ muốn nó ăn những chế với Francais nhớ nó ăn những chế với Franc muốn nó ăn những nhớ lại ít bằng gấp cứ gấp ăn những chế với vứt tiền đừng chế đấy đu nó to này một chút để vứt tiền à đó adu he mà đu nó to sụp to adu nó mà cái này nhiều mà mua là mà ta mà cái này nhiều mà mua là nộp lại đu ni nó đu nó phô vào nữa ý của phật phải là vứt tiền ý của phật tiền là vứt tiền mà là mình nó ban này này nó ban ma nó nhằng nữa mà dơ nó phật tiền đường nó to kỳ bỏ cái quả đường nó vứt ra quả phô nữa nó dài gì đi mà phật tiền tại này aki Aspak va ensemble pour l'éveil. Paano may sine? calling kum num a kai den pi ma pi na jirmun kano a namunya nam fit dang na be fo ni fo moy re ya nam fit ba na buy na munuk be nyere fit blai aspava chiri do nyasa soleil yare a beti nga kumne radio nga nam voking chi vit no yini du am nga du na indi ya no gichi a kwa oboiche indi vite nyindi vite nampe kwa nambe no luho babute na vite pse na erkru kido mende kaibu jingap te benam buburi he ka tablai tu duche tingne yaunde hone melam lai ku lembu num ya a ku num fona da ani do peno ku num bena babute bechi nuku mangap fo ko ya emne yo ku beni babute ke tai ya be nyinde vute madanga nyinde du vute a bang mo duche na vute a numna chebu babute ngap dang chebu jirnge no ngap na chebu erkuru melam gabe ngap dulem be ervute be kia ngap na erkunoru bon nyinde vute nasara njab vute abana be vi nasara kwa haiwa bina nyinde vuti moire meta faina kata tato e vuti titingre sanchi kwa menchiri ma faina ba chutup kuno njab chutup no ma pe ba mayo wanji vuti muko men vuti kring quay ting be phanh na vuti no qua đôi ting ni di phanh benga na da kidu no kuba kwa ni ne ting na a me lam ga ba chen lem ni ting ni di kono
be ke cha vute ba du ba no to wang bai a be chi vute nyinti vute abe njab no chi du na nam a ho langta nup ta bu ngap du dua ne vute ngap du dua ne vute du ba no kum jiri a no lai du be ke cha chi ku be nyinti vute ku ne ba chi ne aduna no ko krengwe no nga ahon langten pena timber dubana ma denen tabe français instrument ki nam kun che dop Cameroun no a idu ku dongwa na dube timber jirkun no amadu tunuru kecang aku ne timber bamu aku ne timber ndome aku ne timber basab aku ne timber douala aku ne timber mais nama doon vokin kuno ne me timber me pa ba me yo nka kukure timber vite iduna tum ne yo ne mi do ne me vite bro ne me ne me timber ro be amni Jamaï Léon Cameroun Jamaï yairi Léo Cameroun gay so a nga a vite he soja ngap a che vite beke a che tembe kre ngap hani ngap gine feng mang peng douala ngap mukweri de irk ma duba gi uwa mukweri ngap ngabe ngap du gine pata manari ngaba bre kuine tember ngaba o mutuno a bangboku peyo nam kukure ka ane inyo cheneto wang ngabi a chebe an idu ngab de wanga kukure vite ngab de kule da ngaba kuigene ato on buktengi ngab kunyang ne vite da donc vokin kuno wanji nubang kuna ngwe kukure krenu ngwe kukure krenu ngwe fubo ne be kuina timber ngaba gine choa be china sarba mana dengna jikudu kuina timber ngaba gine choa kimata yo he aspava dokna namre no lay dengi nam du on be bang fiti nga ahon langtun aspava dukbe be am a chuon dim vite neb de vite langtene a du be am nam du vite gichi a ku dang yo vite aku be vum neb ki lay a vite ba kwana pe no moi mvoko bang belay Cameroun noro nam fite tani aki Vous êtes sur la 104.0 Radio Soleil. Merci d'être à l'écoute de Sane Métiné. Vous aviez suivi l'intervention de Tougueri Paul sur la mobilisation du peuple voûté autour de l'Aspava pour son éveil culturel. Parole à présent à Benjamin Tangalouk, SG, adjoint de l'Aspava. Bonjour Benjamin. Bonjour Mambamne. Quelles sont les stratégies nécessaires selon vous pour la revalorisation du peuple, de la culture du peuple voûté? À vous la parole. Isokoche by Mambamne, madame na usuk, madame na équipe de moins de émission moins kusuk. Ma ni amating na ma ba na nyende voûté be bon tenere. Bon là beaucoup noblas du Cameroun be mong de bung bok ngaba kwa on nyinde ku pene num du num tom nana. Donc je commence par excuser au nom de toute l'équipe technique et de production de Sane Métiné. Je présente les sincères excuses aux éditeurs que je salue au passage
pour ces quelques difficultés techniques qu'on a eues, vous comprenez bien que c'est dû à la reprise. Betty, même d'un sont des tarifs, même émissions, même diffusées en cas nous goûtons be numéro. Il y a beaucoup. Vous goûtez be numéro. Wa den. Nous de. Wa go te kire ne bela ne ba nyang chune. Ne ba nyang ne que la guitire hein. Donc, pour revenir à la mobilisation du peuple voté autour de l'ASPACVA pour l'éveil de sa culture, je commence par une anecdote par laquelle mon confrère Tougueri a terminé, c'est le Tumbu. Alors, je mets quiconque au défi. Il a cité tout à l'heure les peuples qui jouent, qui ont l'habitude de jouer à la Sanza, au Tumbu. Je mets donc quiconque au défi d'essayer de jouer le Tumbu en chantant en une autre langue. Vous allez vous rendre compte que ça ne va pas donner. En fait, pour dire que le Tumbu, les sons que l'instrument Tumbu joue sont des sons voûtés. Et en voûté, on dit le joueur du Tumbu, qui est par ailleurs un initié, dit Tumbu, wane voûté a. Tumbu wane nyende dit da. Donc le Tumbu s'exprime uniquement en voûté. Et ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres que l'ASPACVA a compris, que l'ASPACVA a jugé nécessaire de capitaliser, de regrouper et d'en faire la promotion à une grande échelle, à une échelle nationale, à une échelle internationale. Pourquoi? La présentatrice à l'entrée de l'émission tout à l'heure a commencé par donner l'heure dans le village Guéré. Mais Guéré, qui est un village typiquement voûté, purement voûté, se trouve à l'est, à l'extrême est du Cameroun. Alors, de l'autre côté, à l'ouest du Cameroun, à partir de Bafia, vous allez trouver des voûtés. Mais qui est donc ce peuple qui a couvert le Cameroun de l'ouest à l'est? Dès que vous êtes à Bafia, vous dites Woudjeba. On vous répond Ndjebcha. Vous traversez tout le Cameroun jusqu'à Belabo, Guéré, partout là. Vous demandez Woudjeba, Ndjebcha. Mais il faut donc une structure, un socle qui va servir de plateforme de sauvegarde de ce patrimoine qui est plutôt vaste, non seulement à travers le Cameroun, mais à travers le monde entier. Et c'est ce que l'ASPACVA s'évertue à faire chaque jour. C'est pour cela que nous invitons tous les auditeurs, tous nos frères, tous les internautes à participer dans les discussions, dans les forums, dans les antennes, parce qu'on a des antennes dans les différentes localités, pour apporter du leur, tout ce qui sera apporté qui concerne la culture. Asamadou, Genkouke, Genke, Kenyende Samba, Kenyende Vute Samba, ne las, Fati, Dumne, ne se rappeler, Vute, Adjan, Vute à Cameroun Ronoko, Vute à Monde Ronoko, ne que las, Anem, ne ma donne ban ne ma nyangi boku kwadin vite re no bidu no suru gaba haye be nyome suku hangmai idu suku tene be panchi se be yangchi se dune be kechaba be danger ensemble eso ko cheba Pane metine. Calling kum num haradio wo num yoko num banjo num tewi num linte num gorone num jase num barge num tibare Que faut-il faire pour mobiliser le peuple voûté autour de sa culture? À vous la parole, Saint-Aval. Isoko chegba mambamne. Num fete tani. Ya num de dulu na num de na wa ko vote kwa akwa semni akwa wum semni be asfaba ani adu no pay mo pe na asfaba du yilas ku pe asfaba tire no yil bung
yi vete las dure asfa wa penku num ti ku du ti vete no para adon asfa wa penku num ta adon num nyin vete adon asfa wa ndina na du sukuru vete du Cameroun de no bung ti vete mbanjo penge map tanani mape peng barge ti vete ya idu daro vete ku ila chwa ku nyin ti vete da nia adon asfa wa amda do 40 sete aduna asawa ndingna na numbarge kam ya chire numbi nang ba dar la kam ya chire chunyine vete du num du ko a ko pe asfawa yilas de tin gegan kwatan na gelo ne samsi o num e ya gelo ne ko bala gene asfa ya gine pein ne vete ba che gan bo ne asfawa ba ka da no las a alo pane a mo ne ma pere ake aduna asfawa du ba do ro no ko bu num ding ti nge e ki do vete no lai Notre page découverte Allons à Ngila, Remember Ngila, 10 juillet 2021, cérémonie d'intronisation de son chef Adamou Agomtier, 11e chef qui succède à Sa Majesté, Abdoulaye Mossi de regretter mémoire. Coup de projecteur sur l'événement. À vous la parole, Benjamin Tangalouk. Manyina honeni dai me yerima nyambai do mugwe yerima do bara betita kumo enge yo be mane idu ben duba alors du que ne yagi gamne ben ne me he da gomte adamuru et donc cérémonie yandong Gilare veditiga ba parlenu matana yim dernière phase pour phase ndire consécration ben abetini d'un activité du verene dunu samda bo ben gire yekumu kwa kwana ben he donc durant la ging duba le 9 du 9 au 10 juillet yim tenebe veneme taneme gomte nda adamoa tenebe bevete tanya bo ku biwu venhe kwa yare wo nyangane pour que vous durez si en vain ne me définitivement donc préparation psychologique, physique, mystique même, initiation spirituelle, initiation classe à un minimum d'un mois. Bon, venez faut s'arrêter d'un mois que ne m'a George quoi tena chenge b dire que yindong ming bay aspawa évidemment yoku ne veut te vin yoku no tibati yoku vin be 20 ne me 20 gabe diri ben me diri lamido tibati yago demene tu ben duba du tu yange yika CRTV y couvrir événement na men d'un reportage CRTV na vite yoba ku bimbe no du dunungila las yo représenter anglophone be francophone be vite sanaga ndome be no las yo ku sous-préfet y superviser y coordonner cérémonie donc no las donc men nem sakti map d'un venema fond je dirais que ne las donc kiring Tangalouk soko nindu nyinkuki beti yana guinem gingila mem ge demna mbeng dua beti aspakva du num du gomna bahur be ergati nyanga dem ti na vute num ge na ma fobi e ji num dundong nuku num du de num pom gap ma pak boi chengap num ma tananga wa na num man num kin dong ana kui sung nam veng be e ju Tangalouk như na num de
nop kwe yi suk nangaru yine nop kui ku no ku se a nop kwe ku a che ten ya na yenga du ten be a yere ene yenga dunga tena ne be ngele ne dum anga be che no du ku no dum ni nge ta nge meng peng ne ya na nga go du no ju ku no ku ba ke tange ne i wo che nga go che vutim ding tu de vutim dun ding na lai a no ngen ding che no nge peng ne peng ne du ya na nga ba nga kun na lưng na me tuang we ya na da ro nga dum veng a nam ke lai du dim a be chi ya na bu la mi do bung a tam ni be chi la mi do nga du udua de nga i wora da ange go me che nga go che dim na vutim ga na nam dim che jurum ko wum ba na che be chi fe ne nge fe ngu ben vutim vi na nam dim so che ba nam ok ba mo tu bo gwi nge go ko jurum dong ba che ming be chi aspak va te iso che fe na ku aspak va hành chế nếu bím vinh ya lại cút bừng á jo kiki nấm ốc bà nơ một tú bê chi nộp củ lại ngắp ốc bà chê mà đu bà chê nhìn này cút bừng tá pê nơ jo nếu aspak và ya lại nấm từ ghi nấm phù bí nấm bánh bưởi chế bơ muối à bên nấm mà củ ngắp ốc nấm đu lầm nè cút nấm mẹ e gchi ngila du kui jiri á ngila du kui bache gomna na mërnying mu kuin kuno ku be na kui ku ni arrondissement ntui kui ku ni jiri ndong ngila da ya ma du na de dem futi nyi na daru ak nam mo fete no ka ni na kur ngrang yi nyangre kur mosi kur niong tepane be no ibi ir veimane nduba gabi su kur que tu kurvete a moins dain tamari iyok meleme dain free i chong a kurku do na vetup do kurvete a kido kurku tam kudu pen ji kui dure linte penga pene ngalame gur penga pene nduba ta ngadu bana bay ui nam pany a ngedun chang ne jiru en am kang en dubai dube bi chei na kurku titene gomna nding chene yo ku mbonga chi batib no du kurvete du chi batib no a ngene chi vete no chi da nge mvoking no a mba vundu abi atre Jerusalem meleme a kutar dum ging ngoke betal wala las kurviti beki nga nduba vudu duba am menyinga hom vudu bengia e ngadu vudu du moy arrondissement bada sina no kwe vundu nduba a ne bukala dugu ngoro tiba ona nduba a beti nogi ngoro nyangni e nduba a bon voking kino vutip du beki ngaba boy yiming benu munum gabe gochu pen no west ngab gochu ngab no dre ngab du be jabe ngabe chine ngab gochu ta krum ngabe busing
durana fu kui fu duche be que ni apen njimi ni ape esanja fu ache benga kur munkno kwa gache no peng hone mende kai bere gbo nga kwan ju nimki dun ding ne yo kurku duba jiri che duche kur jiri du arrondissement unchui no gur duba na bay dekai takrba duba na bay kur jiri fada jiri duba na bay kur jiri bay kur vute jiri a hene nam gina demna nye ne yong nye vingmane nye mosi nye ngrang da takrib na cheng munum ge ba che ginge ginsue nam jirub kin dong bana ming nam matudu kainde ne no ataki. En une seule phrase, pour ne pas complètement léser nos auditeurs, puisqu'on sait qu'on en a qui apprennent encore le voûté, c'est simplement pour dire que la cérémonie de consécration du chef de Ndouba, bon, en français c'est Ngila, mais chez nous en voûté c'est Ndouba, s'est déroulée dans de très bonnes conditions. On rappelait que Ndouba est une principauté guerrière, l'une des plus puissantes qui a fait face, qui a résisté à la pénétration allemande et qui a repoussé l'assaut jusqu'à quelques enclavures de la ville de Yaoundé, d'où nous émettons aujourd'hui, à Kometo. Kometo, au passage, c'est un mot voûté qui signifie le lit de la joie, le lit de la gloire. Donc la cérémonie de Ndouba s'est passée dans de très bonnes conditions. C'est l'occasion pour nous, au nom de toute l'équipe d'Aspagva, au nom de toute la communauté voûtée, de rendre grâce au Dieu Tout-Puissant et à nos ancêtres qui nous inspirent à tout moment. Sandu nanu metu, sandu gewone judong. Soko Yerma. Nima be peng be vindu dunum atnaning num dong be num jira muya be neme be kuku mbunum muya be neme mbung neme a nyangandi Sylvain muy yim ka Joël a yim ka che Yerma yuko ngawe ayu chuyari tukun a nyangandi Sylvain mbung num accident yindong voken bachenga muy la be neme be kuku te bang bwe no nop kuku num o ya nga bang idu num okchu ya na ngap te du yi ti tam ne bangabru ngap de bukuwa idu kinyangandi nama be yi num jonche be amge mbung num la neme kuku du bwe mbabado iringia boss lady ngende ngwe accident njong bafusam ngoku idu main kusuk maap kusuk beti ngab no kurwa ngabo no bondo wa gwimu ngaba e ban babna bay k num du boy baki penenyo num du boy baki a nama na no yoko be kwany Aspagva ku mandari be nomno kusuk chek bay beti nama pen ngabdu eni ngab yare atene geneti daro tangalu gudu be pene udu nyini wanyinso iso qu'on veut dire pene ma nanere do pene nyon a betini dan inum ta hone mobilisation peuple voûté autour de l'Aspagva pour le rayonnement de sa culture. Et donc nous organisé sont des las du pour que
ne veut quoi participer ne beaucoup quoi à animer forum bonhomme en dengbe ne ma quoi donne be que tu as ne ma quoi dans ne me tine. Donc je m'en vais annoncer les gagnants du jeu de la semaine dernière. On a lancé pour la grande rentrée de notre émission Sana Matinée une série de questions. La première, c'était de rappeler la fréquence via laquelle on émet la 104.0 FM à Yaoundé. Évidemment, le gagnant de ce jeu, c'était M. Vunclaras depuis Yoko, à qui nous adressons nos fraternelles salutations. Le deuxième jeu, c'était de rappeler le nom de l'émission mythique à travers laquelle on passe aujourd'hui. Ça ne me tine, bien sûr, il fallait écrire et prononcer. Et la gagnante plutôt de cette question, de ce jeu, c'était notre sœur Lydie Lemgui depuis Douala. La troisième question, c'était de rappeler le nom de 4 présentateurs et ou invités aux différentes éditions. Beaucoup de personnes ont participé, mais la première personne qui a donné la bonne réponse, c'était un de nos valables membres du comité de sages. C'est un chef, un très grand chef, Sa Majesté Menjana Toussaint. Et puis la dernière question de la semaine consistait à travers une vidéo de moins d'une minute d'un joueur de Tumbu très réputé dans notre région, de reconnaître ce joueur et de donner son nom. Bien entendu, il s'agissait de Tassé de Linté, plus connu sous son vrai nom, Wagny Michel, qui a joué 80% des votes que nous entendons aujourd'hui, des Tumbu que nous entendons aujourd'hui à travers les différentes chansons. Et le gagnant de ce jeu, c'est un honneur pour nous de l'accueillir sur ce plateau. Il s'appelle tout simplement le professeur Yakura Valentin, que je vous prie d'acclamer en guise de bonne autorité. Merci. Sana Matinée, édition du 22 août 2021 tire à sa fin. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Calling kumnum radio wo radio soleil dawi o sandu metine sandu nan metu sandu gewone julong Soko Yerma, Mahone Bevute, Sana Matinée. Asparva, ensemble pour l'éveil. Tam na harap gol nga pom nga watara ngam na fui na harap kan fui tam ta gomna penotin ngwa pon luri ngal ngwinga munga nga peda renga pon nga tara ngwayo ngere presenter ni yo pe kolong ba tin na fui akun matari dumwa vote blas du do Cameroun gonam ogne Sana Matinée. Soko Yerma, Mahone Bevute, Sana Matinée.